Welcome student once again to my channel ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଛୁଆମାନେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ ରହିଲା। ଇଏ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ ଫଟାଫଟ ଏହାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଛୁଆମାନେ 1 ମାର୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କର ହେବ ଆଉ ତୁମକୁ ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛ ଛୁଆମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦୀପେଗ told Sarjay that he was village school teacher for dash year. Option ହେଲା 10, 5, 8 और 6 year. यार आंसर कौन हम? यार आंसर हवा अच्छा मने यार आंसर हवा 8 year. ହେଲା ଜମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ 8 ବର୍ଷ। ହେଲା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ। ହେଲା କାହାକୁ ଆଡଭୋକେଟକୁ ଏହା ସେ କହିଥିଲେ, ସାର୍ଜେଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ ବେଗ ଲୁସ୍କ। ରାଇଟ୍ ଛୁଆ। ନମ୍ବର 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। What work did Sarjay provide for the beggar? କି କାମ ସେ ସାର୍ଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ପାଇଁ ବେଗର ପାଇଁ ଭିକାରୀ ଜଣକ ପାଇଁ ସେ କି କାମ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଏ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ, ଇଏ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଛୁଆମାନେ। ଚପିଂ ଉଡ୍ ନା କ୍ଲିନିଂ ହାଉସ୍? ଚପିଂ ଉଡ୍ କାଠ କାଟିବା ନା କ୍ଲିନିଂ ହାଉସ୍ ଘର ସଫା କରିବା? ରିମୁଭିଂ ଦି ଅଲ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନା ଘରେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବା ମାନେ ଅବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କରିବା? କ୍ୟାରିଂ ଦି ଲେଟର୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ସ ଚିଠି ଅନ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଏହା ବି ସେ କରିଥିଲେ। ଏହା ବି ବେକାର ସେ ପୁଛାପୁଛି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନଥିଲା। ହେଲା ଏହା ବି ନଥିଲା, ଏହା ବି ନଥିଲା, ଏହା ତ ଥିଲା ମଝିରେ। ତେଣୁ ବେଟର ହେବ ଇଏ ତୁମର ଆନ୍ସର୍, ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ରାଇଟ୍, ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ହେବ ତୁମର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଲା 3 ନମ୍ବର। ଟାଗା ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଡାସ୍? ଟାଗା ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଏହା ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝିଅମାନେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ, ଲେଖକଙ୍କର ନାମ, କବିଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଯିବ। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ କି? ନା ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ ଲେଖିଥିଲା, ନା ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ, ନା ଆଣ୍ଟନ୍ ଚେଖଭ୍? ଏହାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଛୁଆମାନେ, ଟାଗା ଇନ୍ ଦି ହାଉସ୍କୁ ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ଦି ଭିଲେଜ ଚର୍ଚ୍ଚ। ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏଜ୍ ବିଗ୍ ଏଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ସ। ହେଲା ନା, ଆଉ ତୁମେ ଏଟାକୁ ଦେଖିଦେବ। Sarjay began to feel a little sorry and ashamed of himself because he had dashed. Sarjay ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜକୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ, ଏ ଲିଟିଲ୍ ସରି ଦୁଃଖିତ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ashamed ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। he was feeling ashamed and little bit sorry। କାହିଁକି ସେ ଏ ଭାବନା ଆଣୁଥିଲେ ମନକୁ? given the poor beggar a real roasting, ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବିଚରା ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଏଉଟେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ରୋଟିଂ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ପକାଇଥିବା। ନିୟରଲି ହେଡ୍ ଏ beggar sinking into the ground of his feet, ଆଉ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ତାର ପାଦ ଛୁଇଁଦେବ ବୋଧେ। ବା ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଦି beggar like a dirt, ମରିଆ ଅପରିଷ୍କାର ଭଳିଆ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଥିପାଇଁ। ନା set a spoiled drunken sick man to work at a manual labor in cold, ନା ଜଣେ set a spoiled drunken ଜଣେ ପୁରା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବା, ଡ୍ରାଙ୍କେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମାତାଲ କହିପାରିବ,
men to work at a manual labor in court ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଦୈନିକ ମାନେ କାମ କରାଯାଉଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ମାନେ ମାତାଲ ଲୋକକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଡି ହେବ ଏହାର ମାନେ ଆନ୍ସର। ଏହା ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଟାକୁ ଯେ କି ମାତାଲ ଅଟେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଲେବର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ନା, ଯାହାକି ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ଭଲ କରି ନମ୍ବର ରଖିଦେଇଛ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନେ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଛି। ପୁରା ନମ୍ବର ରଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଆନ୍ସର କରିବ ସେମାନେ। କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବନି, ଆରାମସେ ପଢ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଆନ୍ସର କରିବ। କାହିଁକି ଏବେ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଥିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଫାର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ମୋର ଗ୍ରାମାର ଦେଖିଦେବ ଛୁଆମାନେ, ଏଠି ବି ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗ୍ରାମାରରେ ତୁମକୁ ମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ଆନ୍ସର କରାଇ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। When Luskov told Sergei that he was getting 35 rubles a month as a notary, Sergei felt that ଯେତେବେଳେ ଲୁସ୍କପ୍ କହିଲେ ଇଏକୁ ମାନେ ସାର୍ଜେଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ 35 ରବଲ୍ସ ପାର ମନ୍ଥ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଏ ଯେ ନୋଟାରୀରେ କାମ କରିକି ଜମି ଜମା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିକି ଜମି ଦଲାଲ ଯାକ କୁହନ୍ତା। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସେ ଫିଲ୍ କଲେ ସାର୍ଜେଇ, ନା ଜିଲାସ୍ ଫିଲ୍ କଲେ, ନା ସେଡ୍, ନା ଡେଲାଇଟେଡ୍। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ଦେଇଯାଉଛି ଛୁଆମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ଡାଟ୍ ଅଛି ହେଲା। when Luskov told Sergei that এটা ପ୍ରଥମରେ କଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ତ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼, ଏଟାକୁ କହିବାନି ଏଠି। ଏନେ 5 ନମ୍ବର ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବା। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଡିଲାଇଟେଡ୍, ଡେଫିନେଟଲି ଖୁସି ହିଁ ହେଲେ ସେ, ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଜିଲାସ୍ ତ ହେଲେନି, କାହିଁକି ଜିଲାସ୍ କରିବେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ହେଲେ ନାହିଁ, ନା କି ତୁମର ସେୟାର କଲ, ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଚଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷାର ମନ ଦେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ିବ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର କରିବ। By whom is Wangala celebrated? Wangala ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପାଳିତ ହୁଏ? A man in full warrior costumes, ଲୋକମାନେ ଯେମାନେ ପୁରା ଅରିଅନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବାଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ନା ଗାଲସ୍ ମାନେ, ନା ଡାନ୍ସର ମାନେ, ନା ଗାରସ୍ ଇନ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ମେଘାଳୟ। ୱାଙ୍ଗାଲା ହାଣ୍ଡ୍ରେଡାମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ, ମେଘାଳୟର ଏହା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଟେ। ତ 6 ନମ୍ବର ହେବ ତୁମର ଛୁଆମାନେ ଡି। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ୱାଙ୍ଗାଲା ହାଣ୍ଡ୍ରେଡାମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗାରୋ ଟ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୁଏ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା ଗାଲୋ ଆଉ ଗାରୋ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଫସନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which festival is regarded as the New Year festival in Manipur? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟିକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆକାରରେ କୁହାଯାଉଛି? ଚୈରବା, ନା ଚାପଚାକୋଟ, ନା ଲୋସା, ନା ଜେର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁହାଯାଏ? 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ହେବ ଛୁଆମାନେ ଏ ଚୈରବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ବି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଚାଲିବା। What did the poet use to talk about Persian? Persian ସମ୍ପର୍କର ଇଏ ତୁମର ଏଟ୍ ଦି ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାର ଲେଖକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଟେ। ଇଜ୍ ଇଜିନେସ୍, ପାର୍ସିଆନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସହଜତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କି ନା ଏହାର ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏହାର କଷ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ, ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲିଟରେଚର, ନା ଏହାର ଭାଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ବହୁତ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କି ନା ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚିଂ, ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କି। ଇଏ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ପାର୍ସିଆନ୍ ଯେ କି ଯେମିତିକା ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏମିତିକା ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ
अच्छे है यार डिफिकल्टी विषय तो आलोचना करा हुए ना ना कि यह गोटे साहित्य विषय यार आलोचना करा हुए ना कि यार इम्पोर्टेंस धार्मिक शिक्षा प्रति इट्स इजीनेस यार सहजता विषय पिला माने आलोचना करती किंतु संस्कृत को आलोचना करती जो बढ़िया मार्केट रे आसे सब्जेक्ट रे ताले तुमर हम मैंने 8 नंबर ए हम आंसर पूरा तुम क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कर मोर बहुत बहुत अभिनंदन शुभेच्छा रही मैंने परीक्षार बेसी बेसी नंबर रख 9 नंबर आस मैंने हाँ मुझे जो मैंने नियमित मो वीडियो देखुच निश्चित 50/50 रखिले केते जन पिला छ एमिति जे माने नियमित देखिच कमेंट बॉक्स देख अनेक पिला लिखुंट सर आम नियमित वीडियो आपन को देखु से पिला माने निश्चित मैंने लिखो मैंने परीक्षा पर जिते नंबर आसला निश्चित भाव में लिख से कमेंट बॉक्स में ही लिखिदेव मु जानवा चाहे जे नियमित देखुवा मो वीडियो पिला माने केते नंबर रखुछ 9 नंबर देख लेंचर्स लास्ट रिफ्यूज वाज टास्क लेंचर शेष जो अवमानना कौन थिला हिज वाइफ ना गॉड ऑलमाइटी ना द पोस्ट मास्टर ना द गवर्नमेंट लेंचर्स लास्ट रिफ्यूज शेष थर क्या हिज वाइफ ना गॉड ऑलमाइटी ना द पोस्ट मास्टर ना द गवर्नमेंट क्वेश्चन कौन लास्ट रिफ्यूज 9 नंबर लेंचर्स लास्ट रिफ्यूज वाज कौन गोटे प्रश्न अच्छे रिफ्यूज रिफ्यूज मान सब तो मना करवा रिफ्यूट रिफ्यूज है यार माने रिफ्यूज हिज वाइफ छड़ा एमती आम एलिमिनेट कर देखा हिज वाइफ तो हेब ना तो कहीं करेंगे दि पोस्ट मास्टर को कहीं से रिफ्यूज करेंगे दि गवर्नमेंट ये भूमिका ही नहीं चलो या गॉड ही कर गॉड ऑलमाइटी ही कर लेंचो एक्सपेक्टेड रेन फ्रॉम डार्क डायरेक्शन लेंचो जो रेन एक्सपेक्ट करुले कौ डायरेक्शन करते नॉर्थ ईस्ट ना नॉर्थ वेस्ट ना नॉर्थ साउथ ना नॉर्थ डेफिनेटली नॉर्थ साउथ हेनी ना कि नॉर्थ ईस्ट हम ना कि नॉर्थ वेस्ट हम आंसर हम ए मैंने नॉर्थ ईस्ट है नेक्स्ट को जा 11 नंबर व्हाट अकॉर्डिंग टू सीएफ अलेक्जेंडर डू वी गेदर एवरीडे सीएफ अलेक्जेंडर ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल विषय आसी अच्छी आउ से कहा विषय संग्रह क्या संग्रह करते बोली से कवितार उल्लेखित रही फ्रूट को संग्रह करते कि ना कि फ्लावर्स ना ओड ना रसेस रसेस हम तुम यहाँ आंसर है तुम बी हम ना कि ए हम ना कि सी हम है नेक्स्ट क्वेश्चन आस ये आसीगला 12 नंबर वेयर डू दि रसेस ग्रो रसेस गुड़ा कौटी ग्रो करते माने कौटी बढ़ती पुणी छुआ मैंने ये ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल विषय आसीगला है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल सीएफ अलेक्जेंडर यार लेखिका ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है मैंने यह मन रख अवश्य लिखुनि इन दि मिडो माने पड़िया ग्रो करते कि ना बाय दि वाटर ना इन दि वुड ना इन दि गार्डन जंगल रे बढ़ती कि ना उद्यान बढ़ती ना बाय दि वाटर ना जलाशय निकट यार आंसर हम मिडर तो नुहे मिडर मैंने बढ़ती ना ना कि जंगल रे कहुई ना कि एक गार्डन रे कहुई आंसर हम डी है मैंने डी हम यार आंसर 12 नंबर डी हम आंसर 13 नंबर देखा ये the Salter report according to what was things of all and dash far of things Salter report देखे तुम विलियम वर्ड्सवर्थ लेखक अटंते विषय से कहते सल्टर रिपो
अकॉर्डिंग टू वर्षोत को मत अनुसार से गीत गाती ऑल आउट डाश आ फार ऑफ थिंग्स एठारे जो वर्ड गोटे आडजेक्टिव आसब से एम मध्य प्लीजेंट हम कि ना अनहैप्पी हम ना कलरफुल हम ना फेयरफुल पिला माने यार देखा हेले प्लीजेंट सुखद तो से कही नथिले राइट मैंने ना कि सी कलरफुल कही ना कि डी फेयरफुल कही ताले यार तो ओल्ड एंड अनहैप्पी बही रे लिखा है कि पोएट्री रे एला माने सोलिटरी पर रे लिखा है माने बी अब यार आंसर over which according to Wordsworth was the solitary bending when she was at work कहाँ पर से बेंडिंग नुई की रही थे जिते से कहते वाज रिपिंग जिते से अमल करते काटुले से कहा प्रति एमती छुआ मैंने नुई थिले है ना सिकिल प्रति दा ना स्टिक प्रति स्टिक प्रति ना फील्ड प्रति ना दे क्रॉप प्रति छुआ मैंने लिखा हुए बही रे ना कि गोटे बाड़ी प्रति ना कि फील्ड प्रति ताले ए हम यार आंसर है मैंने 14 नंबर ए होगा आंसर 15 नंबर देख मैंने क्वेश्चन को पुणी थोड़ा मैंने कह पूरा सुस्त मस्तिष्क परीक्षा पढ़ो तापर आंसर कर मु प्रथम दिन कहूँ जेहेतु 2 मास पूर्व मु वीडियो देवा आरंभ करी मैंने तुमको प्रत्येक दिन मु दूसरी सेते भी मुझे कही आज परीक्षा जे कि गोटे दित दिन रही सेते ही मुझे जे क्वेश्चन को सुस्थ मस्तिष्क पढ़ तापर तुम्हें आंसर कर क्वेश्चन को देखिकी जदि भी भूल जानी जो मुझे आंसर ठीक कर जा पार ना तथापि विचलित होगा उचित नुहे 15 नंबर व्हाट वाज गॉड गिवन अस टू प्रेज हिज ट्रीटमेंट सॉरी व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू प्रेज हिज ग्रेटनेस गॉड हमको कौन देछंती तांकर महानता को कौन प्रेज करने प्रशंसा करने ऑप्शन है फ्लावर देछंती कि ना कि आइज देछंती ना कि लिप देछंती ना हैंड देछंती फ्लावर रे तुम्हें हमको फ्लावर तो दे नहांती जे सेठू फ्लावर को प्रशंसा करबा हम है ना डेफिनेटली आइज रे आमे देखि परबा है लिप्स रे ही हमें प्रशंसा कर राइट तले सी हम आंसर आउ डी हम नहीं है 15 नंबर थाले तुमर सी हम आंसर 16 नंबर आसो ये आसीगला ग्रामर ग्रामर वीडियो छमान देखो जीवा पूर्व पुणी देखीदेव 2014 रु 2024 पर्यंत आसी समस्त इंग्लिश ग्रामर रो स्पेशल वीडियो मो पाखे अच्छी गोटे मो प्ले लिस्ट भी बनई कि देखिपर सेटार मो प्राय 15-20 वीडियो अच्छी जो मो 2014 रु 2024 पर्यंत पढ़ुवा समस्त ग्रामर को कवर कर मैंने जाकि सेठारे परीक्षा दिया पर थोड़ा देखीदेव है 16 नंबर क्वेश्चन आसला आ ये है ग्रामर आसला माने सहज मु तुमको कही माने न जानले भी तुम्हें ग्रामर कर केवल मो पाखे संभव हम कहीं मो पाखे से फर्मुला रही आई डैश यू सिंस लिविंग स्कूल ये है तुम सेंटेंस सिंस वर्ड आसला माने यार मीनिंग यहाँ अतीत गोटे कम एमती होता आरंभ होता प्रेजेंट पर्यंत आसूँ बुझ मैंने ये प्रेजेंट पर्यंत आसे यह जानवा बहुत जरूरी अच्छे से पिला भूल करती ऑप्शन देखी दो आई डिड नॉट सी डू नॉट सी ना हाड नॉट सीन ना हाव नॉट सीन ये है तुम ऑप्शन अधिकांश पिला या भूल करेंगे कहीं पूरा कॉन्सेप्ट न जानी पिला भूल करेंगे या बुझ बोल मैंने बट ए सिंस वर्ड रु सब किसी डिसाइड हो जाऊँगी सिंस वर्ड रु मैंने मु कौन कहली छो मैंने मु यहाँ कहली सिंस वर्ड आसी माने ये गोटे काम जदि चली बाहूँ प्रेजेंट रु स्टार्ट हम सॉरी पास्ट रे गोटे काम स्टार्ट हम और ये प्रेजेंट पर्यंत चलो है ना मु यहाँ तुमको कहती छो मैंने ताले डेफिनेटली एठार मु कौन कर मैंने ये प्रेजेंट रे जीव
ହେଲା ନା ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ आई डैश यू सिंस लिविंग स्कूल सिंस लिविंग ताले स्कूल छाड़ला पर मु ताले तुमको देखी नहीं ना देखी नथिली एमती मीनिंग बा देखेनी है ना देखी ना एटली स्कूल छाड़ला पर मु तुमको देखी नहीं ये बेटर हम एबे हेबो काहे सुनो छ ना देखो या को जदी पास्ट करबो एटा बिटू जदी आनबो ये को देखो ये जो पास्ट कर देखी नथिली ये हम मु कहले ना प्रेजेंट परफेक्ट चली ताले एक्शन तो प्रेजेंट पाई अछि ये बी2 हो गला तेणु ये कैंसिल हो दरकार हम कोन एटी गुटे वर्ब दरकार हो जे कि शेष हेछि हैला ना एटी गुटे वर्ब हो जे कि तुमरो बी3 आसबा दरकार हैला ना हाफ रो बी3 हाफ बी3 हैला सेटा प्रेजेंट रहबा दरकार माने प्रेजेंट परफेक्ट वाला वाक्य दरकार काहे कि सेटा काम शेष मीनिंग कर देबो आ ये प्रेजेंट भी मीनिंग कर देबो से हिसाब रे ये रूट वेब ना ये v1 रे हला छ ये दैनिक घटना रहला दैनिक घटना रे नहीं दैनिक से देखबो किसे ये भूल अछि हला स्कूल छाड़बा परे से आ देखि नांते या हला बेटर मीनिंग ताले ये तो बहुत बड़ा पार्ट है गला हार्ड v3 ये v3 का से गला हार्ड ये v3 है गला छ माने त ये तो बहुत बढ़िया बोल हला ना ये बोलो काहे कि डायरेक्ट तुम्हें हार्ड v3 करि परिबो नाही सिंस हो जाओ तो ये बोल तो डी हबो ये आंसर देखो डी हबो तुमर आंसर काहे कि मु स्कूल छाड़िया पर तुमको देखी नहीं काहे कि मु कहले भाई ये यार तो ये पास्ट काम के प्रेजेंट पर चलबो ना प्रेजेंट रो बार आसबो ये प्रेजेंट वाला भाव वाला के ये दैनिक हैला ना तला मु स्कूल छाड़ला पर तुमको आउ देखी नहीं माने तुम स्कूल छाड़ा पर मु तुमको देखी नहीं पर देखी नथली हमर है ना तेणु एक सब बोल हम नहीं कहवा।